Koi champa hawar bar chodar remchinui nogo chasalong bolong mantri Onimis Demphoni yagromoi DNA Club chengsai zaka Triprawo DNA Club haikaba Natural Resource Awareness Club tabuk rungnok tai rungnok kota rogo chengi rezagi tongo Tripura Biotechnology Council tai Science tai Technology tai Environment Montaraloni loaji Mumbai o club rok tabuk rung surnai rokni thaniwo Natural Resource no tuinai Awareness rok rezagi tongo tai nangmani shikatai rok khlaijagi tongo DNA Club ni nasing ungkha rung surnai rokno Environment tai Nature no tuinai bini resources haikaba sampordaba tuinai soi shikatai lumani abati kino biodiversity tai nangmani resources tuinai nangmani information rok rung surnai rokno bagjagi tongo DNA Club ni pakaktei tai DNA Club ni bisingtei chongjak rung pernai tai rung surnai rokno bahaino nangmani jara jarawo rokno awareness tai shikatai bo khlajagi tongo borokno o club ni samungno tebo krak tai ngai to khainam bagai obte kino Tripura Biotechnology Council ni wanchumu kahamno toine DNA Club snamjakmani kwai bakastini chapawar bar choda remchini dungnogo abno rugai tiri tiboro o club no chengiri kha bolong mantri Onimis Demphoni o sala bono karipo padamanjaka biotechnology bedekni dagi pangtai dungnokni rungsurnai tai rungsurnai jogrongno khubui rungprungnai tai rungprungnai ti robaino majakwa Pandani achuk pangnang khagam tei chibai yaparu khagam yaparu chini Science and Technology Department omo kaise ministry ni doptor ni officer roni bisingo K Shashi Kumar nor doctor henor bujidi bokintu MBBS pori doctor ya MSc paimani ya gulo PhD klai doctorate সাদম মানে আরো বড় ক্রমনানি ছেলে জাগে ওর ভাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট চাকরি ভাই হাপ পাই খাইছে অর বরক মারো মুভ হয়েছে বিনি মেইন বরক বস মাইক্রোস্কোপ রক পাইথানি বিনি ইয়াক তো হয়েছে তেই তমচিনি ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার তেও প্রপোজাল রক থাংনা নিংথং হাইছে মন্ত্রী ডিস্ট্রিক্ট নি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ও প্রায়োরিটি রিমানো যতন রুয়াং মার নাই তঙ্গ চংমাইচিনি অরনি হেডমাস্টার বনবল খাগা হাময়াফারু রাজেশ বাবু তে জুহিনা চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ময় এলাকা টিচার রক যতন খাগা হাময়াফারু পুইলানো মজে জাগাও जों তিনি ল্যাব সানামকা म खूब गाहामिया किंतु बिल्डिंग थांगनानै परे लैबोरेटरी खूब गाहाम केनो स्नामजागनाय नॉर्मली जे नॉलेज क्लास 10 ओ परि जे ब्लड ग्रुप टेस्ट खालायमा कां खूब तंथक्का दिनि थाजिङो आरो जे जदि गाहाम क्लाय परीक्षाय आगामी दिन त्रिपुराओ डाक्टर नानि सम्भावना खूब उज्जवल हयছে डाक्टर नानि তাই গাইসাং নুকারো থাজিগো চিনি ডক্টর শশী কুমার যে কক সামানি আদা বুজিয়াং খানাই নমানো আবাদ বাবুনো সাউচিনি গবাং মারো পুকুর তমু পুকুরো আ তরনা গায় পিএইচ লেভেল নাইমানি কাইসা কাগজ তো বরি খরচা বসা যা গাইছে কিন্তু শশী কুমার নো আং সানান মুসুমু এসিড যদি গবাংখা আনি কালার তামুনো নিবনো সগাই বসাগামুং শশী কুমার আইনা আ কসম দানে কারণ এসিড গবাংখাই এসিড তো বর্ণ কসম খাই ব্ল্যাক ইনথাং হচ্ছে অনেক জায়গা কোন জায়গা কুফুর অমুক পিএইচ লেভেল নি মাত্রাতেই আবং হচ্ছে আং তিনর স্কুল অফ হাই কাইসা নুকা wonderful experience today. I think Anjan Babu, what we can do is we should have one board on
biodiversity or biotechnology. So lakh taka, we are also trying our best that we should get more fund from the donor. And Shashi Kumar is here this time. When we went to the Honorable Finance Minister, literally Finance Minister was so generous to give whatever we wanted. And I'm sure next year also, finite bochorobo, Zanzaza Fund Sanmani, Ministry Tebo Renai, Ang Nayo Bharat Shodar School, Behalabari, Tola Shikok, সমস্ত যে প্রাইম স্কুল যিনি প্রশাসক যেখান থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গো আংমো তো তাংজাগি দङ आं मुइतो दङ जखन आं लिडार अफ दि अपोजिशन तंपुरु गोबां मा जोंनि विधानसभा एलाकानि स्कुल दं बागै विधानसभा एकेर पर एक प्रश्न संख्या मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा दप्तरनि मन्त्री एन गोबां मा जागानो नानि प्रफेसर नानि हेडमास्टर नानि नर अनेक चारे रक संग जोंनि हेडमास्टर हाय आंबो एकदिन चार बखरक जरा कुसुगा आसुगै अ स्कुल न आंबो नायखानि खायनि अनेक बर मुसुं नाय जोंबो मुसुं आंबो मुसुं आगे हेडमास्टर उना मुसुं गायथे किन्तु मालिया लाइनो थां मालिया हेडमास्टर ने नाय सो भारत सरकार नरक जोंनो लामजाक सरकार मास्टर उना कइनाय जे साइंस एंड टेक्नोलॉजी छाड़ाबो स्कुलनि डेभेलपमेन्टनि बागै नरनि कुनो परिकल्पना दंखाय हेडमास्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिलिउइनक सरकारी भावे प्रस्ताव रीति डेफिनेटली मंत्री इंगमाबा कैबिनेट रगो बा माननीय मुख्यमंत्री दप्तर बनसावै स्कुलनि तामो तामो ना आंगाबरन थिकनि एवं तेवा आगुगै थांतो अमनो आं नायनाय आं ते गोबां कक सालिया म थाइसे थाइनि कक सामान बिसिंते आंगानि ककरन मुथाकसिन जतन बेलाय हामबाय जय हिंद।